Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakir Rifai. Saya santri Zafinatul Raja, asal dari Riau. Saya akan mentorkan kitab Al-Arba'in fi Nahyi wa Sarf Balaghah dari halaman 1 sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ucapan 1, kalimat 3, isim fi'il huruf, isim nama fi'il pekerjaan, huruf tidak nama tidak pekerjaan. Isim ada 2, mu'rab mabni, mu'rab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Cara mendeteksi kalimat isim mu'rab, yang pertama delta lafadznya, selanjutnya kalimat apa, sebab apa, mu'rab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, ma'rifat atau nakirah, sebab apa, sigotnya apa, binanya apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, ilahnya bagaimana, maknanya apa. Cara mendeteksi kalimat isim yang mabni, langkah pertama delta lafadznya, selanjutnya kalimat apa, mabni atau murab, sebab apa, mabninya apa, mahalnya apa, sebab apa, ma'rifat atau nakirah, sebab apa, wakainya apa, maknanya apa. Fi'il pekerjaan, fi'il ada 2, mabni murab. Cara mendeteksi kalimat fi'il yang mabni, langkah pertama delta lafadznya, selanjutnya kalimat apa, sebab apa, mabni atau murab, sebab apa, mabninya apa, sebab apa, sigonnya apa, binanya apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, ilahnya bagaimana, maknanya apa. Cara mendeteksi kalimat fi'il yang mu'rab, langkah pertama diletak lafadznya, selanjutnya kalimat apa, sebab apa, mu'rab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, sigonnya apa, binanya apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, ilahnya bagaimana, maknanya apa. Huruf sama lemah mabni. Cara mendeteksi kalimat huruf, langkah pertama diletak lafadznya, selanjutnya kalimat apa, sebab apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, ta'alluq pada apa, faedahnya apa, maknanya apa. Isimnya mabni, jumlah, jumlah dan hikayat khairu mufrad. Bila menempati isim yang murab, maka mempunyai mahal rafan asab jar. Materi pokok Al-Arba'in 13. Kalimat dan tanda-tandanya, murab dan mabni, ta'alluq, faedah kalimat huruf, i'rab dan alamatnya, ma'rifat dan nakirah, siqat, bina, wazan fi'il, kias istilahi, kias lughawi, ilal makna. Yang bahasa nahu dan 6. Kalimat dan tanda-tandanya, murab dan mabni, ta'alluq, faedah kalimat huruf, i'rab dan alamatnya, ma'rifat dan nakirah. Yang bahasa pada 6. Siqat, bina, wazan fi'il, kias istilahi, kias lughawi, ilal. Yang bahas lughat 1 makna. Tanda-tanda kalimat isim ada 7. Tanwin, al, jar, huruf jar, mudhaf, unsur ilin, nida. Tanwin harkan double, tanwin ada 3. Tambah tanwin, fathah tanwin, kasar tanwin. Contohkan zaidun, zaidan, zaidin. Contoh al, alhamdulillah, jar ada 3. Kasar tanwin mudhaf. Katakan bismillahirrahmanirrahim, rabbil alamin, huruf jar ada 19. Min ila an ala fi rub ba uruba ba kaf lam hamzah qasam ba qasam ta qasam mus munzu la ada ha sya hatta faida min ibtida ila intihaan mujawaza ala isila fi zarfiya rubba talil taksir rubba takalil taksir ba isyana kaf tasbih lam milki wa qasam ba qasam ta qasam muzarfiya qala istisna ada istisna hasil istisna hatta qoya. Pemuda susunan pertama dari idafa, apa idafa susunan kedua dari apa idafa susunan dari mudaf filah, apa filah susunan dari idafa. Katakan rabbil alamin, rabbina mudaf, al alamin mudaf filah, rabbil alamin idafa. Wasnad leda 6. Fa'il naibul fa'il mubtada, isma kana wa akhwatiyah, isma inna wa akhwatiyah, maf'ul pertama zanna wa akhwatiyah. Contoh fa'il daraba zaidun, naibul fa'il daraba zaidun mubtada, zaidun kaimun, isma kana zaidun kaiman, isma inna zaidun kaimun, maf'ul pertama zanna zanantu zaidun kaiman. Tidak manggil nih, tidak ada 8. Ayah hayawa, fida adil qarib, adil ba'id, aidil qarib, aidil ba'id, adil ba'id qarib, ayadil ba'id, ayadil ba'id, wa adil ba'id. Contohkan ya zaidu, fi'il pekerjaan, fi'il ada 3, madi mudhari amar, tanda madi patut tanis sakinah, contoh daraba, tanda mudhari, ma'azun huruf mudhari ada 4, itu hamzah nun ya ta terkumpul dalam lafaz ana itu. Contohnya yadribu, tanda amar tidak patut tanda kalimat isim dan fi'il, contohnya idrib, tanda huruf tidak patut tanda kalimat isim dan fi'il, contohnya bi. Irobnya kalimat isim ada 3, itu rafan asab jar. Tentukan zaidun, zaidan, zaidin. Isim yang bicara rafa ada 7. Fa'il naibul fa'il mubtada, khabar yang mubtada, isimnya kana wa akhwatiyah, isimnya inna wa akhwatiyah. Tabil marfu na'an atau sakit badal, isim yang dibaca nasab dan 15. Af'ul bimaf'ul mutlaq daraf zaman daraf makan hal tamis musana, isimnya la munada maf'ul min ajli maf'ul ma khabar ya kana wa akhwatiyah, isimnya inna wa akhwatiyah. Tabil mansub na'at atau sakit badal, isim yang dibaca jar ada 3, itu kemasan huruf jar mudhaf tabil majrur na'at atau sakit badal. Fi'il ada 2, mabni murab, fi'il mabni ada 3, mati mudhari amar, fi'il mati mabni fathah dan ansar bila tidak bertemu ada wajib dan rafa mutahari. Contohkan daraba kias, darabu, darabata, darabna, darabata, darabatuma, darabatun, darabati, darabatuma, darabatuna, darabana.
Bila bertemu dengan wajah maka mabni doma, contohkan rebu. Bila bertemu dengan rafa mutahari akan mabni sukun. Rafa mutahari ada 8, yaitu tati, tu, tuma, tum, tun, na, contohkan dorabana, dorabata, dorabatuma, dorabatum, dorabati, dorabatuma, dorabatuna, dorabtuna. Fi'il mudhari' mabni ada 2 itu fathah sukun. Fi'il mudhari' mabni fathah dengan syarat bila bertemu nun taukid. Nun taukid ada 2 itu sakila khafifah. Yang sakila contoh yatribanna kias, yatribanna, yatribani, yatribunna, tatribanna, tatribani, yatribnani, tatribanna, tatribani, tatribuna, tatribina, tatribani, tatribnani, adribanna, natribanna. Yang khafifah contoh yatriban, yatribun, tatriban, tatriban, tatribun, tatribin, adriban, adriban. Fi'il mudhari' mabni sukun dengan syarat bila bertemu nun jam inas. Contohkan yadribna, tadribna. Fi'il amar mabni sukun dan syar'i bila tidak bertemu dengan alif aslinya wa jama' ya manas mutabah huruf ilah dan non taukid. Contohkan idrib kias, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Bila bertemu dengan alif aslinya wa jama' ya manas mutabah mabni asmun. Contohkan idriba, idribu, idribi. Bila bertemu dengan huruf ilat maka mabni asar filat. Contoh uzuir mi'isya. Fi'il amar bila bertemu dengan maka mabni fathah. Fi'il amar non taukid ada 2 atau sakila khafifah. Sikila contoh idribanna kias, idribanna, idribani, idribunna, idribinna, idribadi, idribnani. Yang khafifah contoh idriban, idribun, idribin. Fi'il amar, fi'il mudhari', irma fi'il mudhari' ada 3 itu rafa, nasab, jazm. Contohkan yadribu, yadriba, yadrib. Fi'il mudhari' dibaca rafa apabila maksud dari ambil nawasib dan ambil jawazim. Contohkan yadribu kias, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tatribuna, tatribina, tatribani, tadribna, tribuna, tribu. Fi'il mudhari' dibaca nasab apabila maksud ambil nawasib. Ambil nawasib ada 10 itu anan, idzan, kailam, juhud, hatta, jawabil fa, jawabil wawi au. Contohkan anya triba, jelaskan anya triba, anya triba, anya tribu, anya triba, anya triba, anya tribna, anda triba, anda triba, anda tribu, anda tribi, anda triba, anda tribna, anda triba, anda triba. Fi'il mudhari' dibaca jazm apabila masuk ambil jawazim 18 itu lam, lamma, alama, lamma, lamar, ladua, lanahi, ladua, inma, man, mahma, idma, ayyun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifa, ma, iza, fi, si'ri, wasa. Katakan lam yadrib, kiaskan lam yadrib, lam yatriba, lam yatribu, lam tatrib, lam tatriba, lam yadribna, lam tatrib, lam tatriba, lam tatribu, lam tatribi, lam tatriba, lam yadribna, lam adrib, lam nadrib. Mabni kalimat huruf ada 4 itu sukun fathah kasroh dhamma. Yang sukun contoh min, faedah tidak, yang fathah contoh wa, faedah mutaqal jam'i. Yang kasroh contohnya bi, faedah si'ana, yang dhamma contoh muzu, faedah surfiyah. Huruf tidak berjalan, huruf ada 2, mabani ma'ani. Mabani kalimat huruf tidak punya makna, ma'ani kalimat huruf yang punya makna. Mabani ada 2 itu ada 2 itu ilat. Yang soal ada 26 itu alif hamzah ba ta sa jim ha kha dal za ra zai sin sad da ta za in fa kaf kaf lam nun ha. Yang ilat ada 3 alif wa ya. Jumlah kalimat huruf ada 4 itu 1 2 3 4 5. Yang satu contoh bi faedahnya sana, yang 2 contoh min faedah tidak, yang 3 contohnya ala faedah sila, yang 4 contoh hatta wa ya, yang 5 contoh lakina faedah sidrop. Macam-macam kalimat huruf ada 16 tuh huruf jar, huruf fathah, famil, wasim, lazim, inna, wa ta, huruf istifham, huruf syarat, huruf nida, huruf istisna, masul harfi, huruf nafi, huruf nahi, huruf tidak, huruf hadiah, huruf wasal berjawab. Huruf fathah pada huruf jar ada 19 tuh min, ila, an, ala, fi, rub, ba, wa, ruba, ba, kaf, lam, amma, qasam, ba, qasam, ta, qasam, muz, munzo, wala, ada, hasya, hatta. Huruf fathah pada 10 tuh wafa, summa, au, am, ima, balla, lakin, hatta. Bil nawasib pada 10 anan, izan, kailam, juhud, hatta, jawabil fa, jawabil wabi au. Mal jawazim ada 18 lam, lamma, alama, lamma, lamar, ladua, lanahi, ladua, inma, man, mahma, idma, ayyul, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifa, ma, idza, fi, si'ri, khassa. Bina ada 6 itu inna, anna, lakina, kana, laita, Allah. Huruf istifham ada 2 itu ahal. Huruf syarat ada 10 in, idma, la, ma, kullama, idza, lamma, amma, kaifa. Nida ada 8 ay, ya, wa. Huruf istisna ada 1 ila ada 13 illa khairun, siwan, sawaun, wala, ada, hasya, laisa, layakunnu. Masalah harfi ada 5 itu an kayak malau. Huruf nafir 7 la, lam, lamma, la, natain, man, ayat 1 la. Huruf ibtida atau istisna pada 3 itu waw, fa'lam. Huruf aliyah ada 1 itu waw. Huruf sama ada 3 itu waw bata. Huruf jawab ada 15 fa, naam, ajal, ijairi, inna, jalal, bajal, lakalla, aywa, in, iza, balasam. Semua kalimat huruf yang punya ta'alluq dengan huruf jar.
lalu hubungan ada itu khosam apa khos khusus apa am umum yang khos kembali pada ambil sebelumnya fi'il atau fi'il. Contohkan jelas soal kursi lafaz ala kembali pada jelas itu fi'il artinya itu mati mudhari amar masdar fi'il ada 8 tuh masdar dari fa'il isim maf'ul sifat musabbah silang mubalagha afal tafdil fi'il yang kembali pada istiqarat atau kainan apabila daraf atau daraf majrur ditarkib jadi 4 itu khabar hal asilah yang khabar contoh zaidun fidari zaidun laka yang hal atau zaidun fidari ilmun zaidun ilak alimun sila hal naat atau rajul fidari alimun rajul ilak alimun yang sila contoh alazi fidari alimun alazi ilak alimun semua kembali pada istiqarat ini kecuali sila kembali istiqarah. Cuma kalimat huruf ija atau huruf mabani ada 29 itu alif hamzah ba ta jim ha kha dal ta ra zai sin sad da ta za in fa kaf kaf lam nun ha wa ya. Jumlah kalimat huruf ma'ani ada 79 dibagi menjadi 5 itu 1 2 3 4 5. Satu ada 15 itu alif hamzah ba ta sin fa ka la lim sukun ha wa ya. Dan 2 ada 26 itu id al am an in au i bal ang fi qadakai la lam nan law ma musmin hal wa ya ai harun jid. Yang tiga ada 24 itu ay ajal ide dan ala ila ama aya ana ina semua bala jalal jadi Allah rubah sofa ada ala kala itu muzun amaya. Yang 4 ada 13 itu id ma alla illa ama ima hasyahatak ana kala lakin lama laulah. Yang 5 ada 1 lakinna babnya kalimat pada 4 itu sukun fathah kasr dhamma dan sukun ada 55 sebutkan alif sukun sukun hasukun iz al am an in au i bal ang fi qadakai la lam nan law ma muzmin hal wa ya ai ajalida dan ala ila ama ya ana inna bala jalal qala ada ala am muzin ma ya id ma alla illa ama ima hasyahata ka ana kala lakin lama laula ai. Lafaz ada 20 itu tasafa kala nawaya anna ina rubba safala talaita ka ala lakin nama la lakinna. Yang domar satu itu mongzu faedah kalim huruf jar faedah min ibtida ila intian an mujawaza ala sila fi zarfiyah rubba ta'ala taksir rubba ta'ala taksir ba'sa ana qaf tasbila milki wa qasam muzarfiyah wala sina ada sina asli sina atau qoya huruf pada 10 pedawu untuk jam'i fa tertib tuma tertib raib au takhir am ta'in ima takhir bal idrab anafi lakin istidrak atau qoya. Mulai pada 10 bedaan masdarian lan bedaan masdaria nafi idan jawab kai masdaria lam kait al masdaria lam juhud nafi hatta qoya jawabil fa jawabil wawi jawab au istisna. Bil jawazim 18 wa dalam nafi lama nafi alam tarik wa nafi alama tarik wa nafi mamar amar la dua la nahi la dua in sarja ma isma ain mata ayana aina ana hai suma qi ma ida fi sirasa semua berbeda sertia. Ina wa tiada 6 itu inna ana lakinna kana la ta'ala pada ina taukid anna taukid lakinna istidrak kana tasbih lai tatamanil ala tarjimat tawaqi istifham ada dua itu hal berfirman istifham maksud harfiah ada 5 anak yang malau semua berfaedah syartiyah huruf tidak ada 8 ai ya ayah ya wa beda adil qarib adil bait adil qarib adil bait adil bait qarib adil bait wa adil bait. Huruf istisna ada 1 ila berfaedah istisna maksud harfiah ada 5 anak yang malau bedaan masdaria anak taukid kai masdaria ma syartiyah law syartiyah. Huruf nafi ada 7 la lam ma lan natain ma semua berfaedah nafi. Ada 1 tuh la berfaedah nahi. Huruf tidak atau istisna pada 3 au fa'lam semua berfaedah tidak. Huruf aliyah ada 1 berfaedah aliyah. Huruf asma ada 3 itu bau bata berfaedah qasam. Huruf jawab ada 15 itu fa na'am ajal ijairi inna jalal bajallakallah aywa in iza balasam semua kembali pada semua berfaedah tasdik kecuali lakala berfaedah nafi. Fi'il ada 3 itu mati mudhari amar. Yang fi'il madhi ada 2 itu sahih air mutalahir. Yang sahih air ada 26 hamzah ba ta jim ha kha dal ta ra zai sin sad da ta za en fa qaf kaf lam nun ha. Yang sahih air hamzah contohnya qara qiyas qara yaqra'u qira'atan qur'anan maqra'an fa wa qari'un azza maqru'un iqra' la taqra' maqra'un miqra'un. Yang baca contoh darba tribu darban amat raban fa wa daribun azza kamat rubun idrib ata trib matribun matribun nantas kata
sakata yaskutu saktan wa sukutan wa maskatan fa wa sakitun wa zaka maskutun uskut la taskut maskatun miskatun yang sah hadasa hdusu hudusan wa hadasatan wa mahdasan fa wa hadisun wa zaka mahdusun uhdus la tahdus mahdasun midasun yang jim kharaja yakhruju khurujan wa makhrajan fa wa kharijun wa zaka makhrujan ukhruj la takhruj makhrujun mihrajun yang fataha yaftahu fathan wa maftahan fa wa fatihun wa zaka maftuhun iftah la taftah maftahan miftahun yang tabakhan wa tabakhun fa wa tabikhun wa zaka matabukhun itabakh la tabakhun mitbakhun yang dal qada yaqudu qu'udan wa maq'adan fa wa qa'idun wa zaka maq'udun qu'ud la taq'ud maq'adun miq'adun yang da akhadha yaquzu akhadhan wa maq'adan fa wa akhidun wa zaka ma'khudun khudh la ta'khudh ma'khudun mi'khudun yang nasara yansurun nasran wa mansaran fa wa nasirun wa zaka mansurun unsur la tansur mansur minsurun yang baraza buruzan wa mabruzan fa wa barizun wa zaka mabruzun buruz la tabruz mabruzun mibruzun yang sin jelasa julusan wa majlasan fa wa jalisun wa zaka majlusun ijlis la tajlis majlisun yang shin batasan wa mubtasan fa wa batisun wa zaka mabtusun batas la tabatus mabtasun yang sot qabasa yakbisu qabasan wa maqbasan fa wa qabisun wa zaka maqbusun yakbis la taqbis maqbisun mikbasun yang farada yafridu fardan wa mafradan fa wa faridun wa zaka mafrudun ifrid la tafrid mafridun mifradun yang khalata hilutu khalatan fa wa khalitun wa zaka makhlutun ikhlat la takhlat makhlatun mihlatun yang hafizu hifzan wa mahfazan fa wa hafizun wa zaka mahfuzan ihfaz la tahfaz mahfazun mihfazun yang ain tala'ah tulu'an wa matla'an fa wa tal'in wa zaka matlu'un wa tulu' la tatlu' matla'un mitla'un yang qain balagha bulugan fa wa balighun wa zaka mablughun wa bulugh la tablughun mablughun miblahun yang fa salafa yaslufu salfan wa maslafan fa wa salifun wa zaka maslufun usruf la tasruf maslafun mislafun yang talaqa tulukan wa matlakan fa wa talikun wa zaka matlukun utruk la tatruk matlakun mitlakun yang kaf syarika yasraku sarkon syarikatan amasrakan fa wa sarikun wa zaka masrukun isra la tasra masrakun yang lam amalah mulu amalan fa wa amilun azaka ma'mulun ummul la ta'mul ma'mal mi'malun yang mim alima ilmu ilman ma'laman fa wa alimun azaka ma'lumun lam la ta'lam ma'lamun yang nun hasuna sunu husnan wa mahsanan fa wa hasinun uhsun la tahsan mahsanun yang kariha rohu qira'atan wa qur'anan wa qur'an fa wa karihun azaka makruhun ikrah la taqrah makrahun mikrahun yang mutal akhir ada dua tuh wawiya yang contohnya ghaza kias ghaza yaghzu ghazwan ghazawatan wa maghzan fa wa ghazin wa zaka maghzun ughzu la taghzu maghzan mihzan yang contohnya roma yarmi ramyan wa rimayatan wa marman fa wa ramin wa zaka marmiyun irmi la tarmi marman mirman fil mudhari ada dua tuh sahih akhir mutal akhir yang sahih akhir ada dua tuh alazilam metasil bi akhir seun alaziyat tasil bi akhir seun aziyat tasil bi akhir seun disebut juga afalamsah yang alazilam metasil bi akhir seun contohkan yatribu kias yatribani yatribuna tatribani yadribna tatribani tadribna adribu yang alaziyat tasil bi akhir seun atau afalamsah contohkan taf'alani taf'alina fil mudhari bila bertemu nun taukid ada dua itu sakila khafifah sakila contoh yatribana kiaskan yatribani yatribuna tatribani tatribana tatribuna tatribani adribana oh khafifah contoh yatriban yang mutal akhir ada dua tuh alazila mitasil bi akhir seun alaziyat tasil bi akhir seun lazila mitasil bi akhir seun ada tiga itu alif wa ya yang alif contoh ya sya kias ya sayani ya sauna ta sayani ya saina ta sayani ta sauna ta sayani ta saina asyanasya yang mau contoh yang zu ya kaskan ya zu ya zuani ya zuna ta zuani ta zuna yang ini contoh yarmi ya yarmiani yarmuna tarmiani yarmina tarmiani tarmuna tarmina tarmian tarmina armi
Yang alazi tasil bi akhir surat 3 itu alif waw ya. Yang alif contohnya ya saya nih tah saya nih ya sauna tah saina. Yang waw contohnya yang zuani tah zuani ya zuna tah zina. Yang nya contohnya darmiani yarmuna darmina. Fi'il amar ada dua itu sahih air mutalahir. Yang sahih air contoh idriba idribna. Yang mutalahir ada 3 itu alif waw ya. Yang alif contohnya saya isau saya isainah. Yang contohnya ozuna. Yang contohnya irmina. Fi'il amar bila bertemu dengan taukid ada 2 itu sahih air mutalahir. Yang sahih air ada 2 itu sakila khafifah. Yang sakila contoh idribanna idribana idribuna idribnani. Yang khafifah contoh idribin. Yang mutal air ada 3 itu alif waw ya. Yang alif ada 2 yang alif ada 2 itu sakila khafifah. Yang sakila contohnya isayani isauna isaina isainani. Yang khafifah contoh isain. Yang contohnya ozinani. Yang khafifah contoh ozin. Yang ya ada 3 ada 2 itu sakila khafifah. Yang sakila contoh irmiani irmuna irminani. Yang khafifah contoh irmin. Wazan fi'il timbangan. Wazan fi'il ada 2 itu sulasi rubai. Sulasi 3 hurufnya, rubai 4 hurufnya. Yang sulasi ada 2 itu mujarad mazid. Yang mujarad tidak ada tambahan, mazid ada tambahan. Yang mujarad ada 6 sebut nilabet. Fathu dhammin fathu kasrin fathatani kasru fatin dhamin kasrutani. Contohkan fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'alu fa'ila yaf'alu fa'ula yaf'ulu fa'ila yaf'ilu. Yang mazid ada 3 1 2 3. Yang 1 ada 3 af'ala fa'ala fa'ala. Yang 2 ada 5 itu infa'ala ifta'ala tafa'ala if'alla. Yang 3 ada 6 itu istafala if'awala if'anala if'alla. Yang rubai ada 2 itu mujarad mazid. Mujarad ada 2 itu asli mulhaq. Yang asli ada 1 itu fa'ala. Yang mulhaq ada 7 fa'lala fa'wala fa'yala fa'wala fa'yala fa'la fa'nala. Yang mazid ada 2 itu 1 2. Yang 1 ada 2 itu asli mulhaq. Yang asli ada 1 tafalala. Yang mulhaq ada 7 itu tafa'ala tafa'ala tamaf'ala tafa'ala 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 tafa'la. Yang 2 ada 2 itu if'anala if'alalla. Contoh kias istilah wazan fi'il sulasi mujarad. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa wa fa'ilun azaka maf'ulun uf'ula taf'al maf'alan maf'alun fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'alan fa wa fa'ilun azaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'alun fa'ala yaf'alu fa'lan maf'alan fa wa fa'ilun azaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alan maf'alun fa'ala yaf'ilu fi'lan maf'alan fa wa fa'ilun azaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alan maf'alun fa'ula yaf'ulu fu'lan maf'alan fa wa fa'ilun fa'ilun uf'ula taf'al maf'alan maf'alun fa'ila yaf'ilu fu'lan maf'alan fa wa fa'ilun azaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun. Kias istilahnya wazan fi'il sulasi mazid 2 1 af'ala yaf'ilu if'alan maf'alan fa maf'ilun azaka maf'alun af'ila taf'il maf'ilun fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fa mufa'ilun azaka mufa'alun fa'ila taf'il mufa'alun fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan wa mufa'alan fa mufa'ilun azaka mufa'alun fa'il atau fa'il mufa'alun. Ya istilah wazan fi'il sulasi masih 2 in fa'ala yan fa'ilu in fi'alan mun fa'alan fa mun fa'ilun azaka mun fa'alun in fa'ilatun fa'il mun fa'alun ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'alan fa mufta'ilun azaka mufta'alun ifta'ila tufta'il mufta'alun tafa'ala tafa'alu tafa'ul mutafa'alan fa mutafa'ilun azaka mutafa'alun tafa'alla mutafa'alun if'alla yaf'allu if'ilalan muf'alan fa muf'alun azaka muf'alun if'alla la taf'ala muf'alun. Kias istilahnya wazan fi'il sulasi mazid 3 istafala yastafilu istifalan mustafalan fa mustafilun azaka mustafalun istafilla tusafil mustafalun if'ala yaf'alu if'alan maf'alan fa maf'alun azaka maf'alun if'ila taf'awil maf'alun if'awala yaf'awilu if'awalan maf'awalan fa maf'alun azaka maf'alun if'awila taf'awil maf'alun if'anala yaf'anilu if'inalan maf'analan fa maf'alun azaka maf'alun if'anila taf'ali maf'alun
if'an la yaf'an li if'ilaan of'alan of'alin ojak of'anan if'alin la tuf'alin of'alan of'alan if'al la yaf'alu if'ilaan of'alan of'alun ojak of'alun if'ala la tuf'alan of'alun of'alun. Kias istilahnya wazan fi'il rubai jar asli fa'lala yufa'lilu fa'lalatan afi'lalan mufa'lan mufa'lilun ojak mufa'lun fa'lil la tufa'lil fa'lan fa'lalun. Kias istilahnya wazan fi'il rubai jar mulhaq fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lan wa fa'lalan wa fa'lilu azam wa fa'lalun fa'lilatu fa'lilun fa'lalun fa'lalun fa'ala yufa'ilu fa'alatan fi'alan wa fa'alan wa fa'ilun azam wa fa'alun fa'ilatu fa'ilun wa fa'alun fa'alun fa'ala yufa'ilu fa'alatan fi'alan wa fa'alan wa fa'ilun azam wa fa'ilun fa'ilatu fa'ilun wa fa'alun fa'alun fa'ala yufa'ilu fa'alatan fi'alan wa fa'alan wa fa'ilun azam wa fa'alan fa'ilatu fa'ilun fa'alun fa'alun fa'ila yufa'ilu fa'ilatan fi'alan wa fa'ilan wa fa'ilun azam wa fa'ilun fa'ilatu fa'ilun 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 fa'la yufa'li fa'liyan wa fa'lan wa fa'lin azam wa fa'lin fa'ilatu fa'lin fa'lan fa'lan fa'nala fa'nilu fa'nalatan fi'alan wa fa'lan wa fa'lilun azam wa fa'lun fa'nilatu fa'lilun fa'lun fa'lalun. Kias istilahnya wazan fi'il rubai masjid satu asli tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lalan wa mutafa'lilun azam mutafa'lalun tafa'lala tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Kias istilahnya wazan fi'il rubai masjid satu mulhaq tafa'lala yatafa'lalu tafa'lul mutafa'lan wa mutafa'lilun azam mutafa'lun tafa'lala tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun tafa'ala yatafa'lalu tafa'ulan mutafa'lan wa mutafa'lilun azam mutafa'lun tafa'ala tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun tamaf'ala tamaf'alu tamaf'ulun tamaf'alan fa tamaf'ilun azam tamaf'ulun tamaf'ala tamaf'alun tamaf'alun tafa'yala tafa'yalu tafa'ilun mutafa'yalan fa mutafa'ilun azam mutafa'yalun tafa'yala tatafa'yalun mutafa'yalun tafa'la tafa'la tafa'yal mutafa'lan fa mutafa'ilun azam mutafa'lan tafa'lala tatafa'lal mutafa'lan. Gas istilahnya wazan fi'il rubai masjid dua if annala yaf anilu if ilalan of analan fa anilun azak of analun if anila taf'ali of analun if alalla yaf alilu if ilalan wa fa'alilatan of alalan fa alilun azak of alalun if alila taf'ali of alalun. Contoh kias lugawi wazan fi'il suasim jarat fi'il madi fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Fi'il mudhari' yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulina taf'ulna af'uluna fa'lu. Masdar fa'lan fa'laini fa'lina fa'latan fa'lataini fa'latin. Masdar mim wa fa'lan wa fa'laini wa fa'lina wa fa'latan wa fa'lataini wa fa'latin. Isim dhamir fa huwa fa huma fa hum fa ya fa huma fa hunna fa anta fa antum fa antum fa anti fa antum fa antuna fa nana fa nanu. Isim fa'il fa'ilun fa'ilani fa'iluna fi'latun fi'latani fi'latun wa fa'ailu. Isim sarah wa zaka wa zakum wa zakum wa zaki wa zakum wa zakunna. Isim maf'ul maf'ulani maf'uluna maf'ulatun maf'ulatan maf'ulatan wa mafailu. Fi'il amr ufulna fi'il nahi la taf'ula 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 taf'ulna. Isim zaman disemakan mif'al mif'alani mafailu isim alat maf'al maf'alani mafailu. Bina pembangunan kata bina 7 sebuah dalam bait sahihuna wa misaluna wa mudha'afu lafifuna kisun ma'muzun ajabafu satu persatu. Sahih mudha'af ma'muz misal ajab nakis lafif. Abina sahih kalimat isim atau fi'il yang fa'il and fi'il dalam fi'il huruf sejenis tidak berhamzah tidak berupa huruf ilat. Ada tuh sulasi rubai yang sulasi yang toya daraba kias silai daraba ribu darban namat darban fa wa daribun azak madrubun idrib ata trib madribun madrabun daraba kias luqwi daraba darabu darabat darabata darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtun madrabtu darabna daraba yang tanya daraja kias silai daraja udah ijo dah daraja tanadi rajan udah rajan pamudah rijun azak mudah rajun dahrit atau dahrit udah rajun daraja kias luqwi dahroja dahrojata dahrojatuma dahrojatun dahrojati dahrojatuma dahrojatuna dahrojatu dahrojatuna. Apabila mudha'af kalimat isim atau fi'il yang fa'il and fi'ilnya huruf jenis atau fa'il dan fi'il pertama dan fi'il dan fi'il kedua hurufnya sejenis. Ada dua tuh sulasi rubai yang sulasi contohnya madda kias ilahi madda yamuddu maddan wa mamat dan famadun wa zakam dan mudah la tamuda mamadun madda kias lugawi madda maddu
madata madadna madadata madadutuma madatuma madadatuna madaduna. Yang kedua contohnya zalala kias lain zalala yuzalilu zalzalatan azilzalan wa muzalzalan fa muzallilun azak muzallalun zalzilatu zaldil muzallalun zalala kias qawi zalala zalzala zalalu zalat zazata zazalna zazalta zazaltuma zazaltum zazalti zazaltuma zazaltuna zazalna. Apabila mahmuz kalimat isim taf'il yang fa'il an fi'il dalam fi'il berupa huruf hamzah. Ketiga itu mubdil fa mubdil ain mubdil fa contohnya amala kias ilai amala mulu amalan fa wa amil wa zak ma'mulun umul ta'mul malun amala kias lughawi amala amalu amalata amalna amaltuma amalti amaltuna amalna. Yang muzari'in contohnya salah kias ilai salah yasalu su'ul nama salan fa wasail wa zam masulun salatu masalun salah kiasul qawi sa'alu sa'alta sa'altuma sa'altuna sa'alna. Yang muzul lam yata qara'a kias ilai qara'a yaqra'u qira'atan qur'an dan qur'an fa qari'un nazam maqru'un iqra'ata qara' maqra'un iqra'un qara'a kias qawi qara'u qara'ata qara'na qara'ta qara'tuma qara'ti qara'tuma qara'na. Apabila misal kalimat isim fi'il yang fa'ila berpower fi'lat ada dua tubuh wawiyai yang mau contoh wa ada kias lain wa ada ya idu ila tanawudan fa wa idun zang udun illa ta'in ma idun madmi adun wa ada kias lawi wa ada wa'adu wa adata wa adana wa adatuma wa adatun wa adana. Yang dari contohnya Isara kias islai yasara yasiru yusran wa maisaran fa yasirun azaka maisurun isir la tasir maisarun yasara kias logoi yasara yasaru yasarat yasarata yasarna yasarta yasartuma yasartuna. Apabila ajwaf kalimat isim fi'il yang anfila berpower fi'lat ada dua tuh wawiyai yang wawi contohnya sona kias ilai sona ya suno sona dan syaratan fawasa iru sak masunun sunatan miswanun sona kias logoi sona sonu sonata sunta suntuma suntuna sunna. Yang ya contohnya sara kias ilai sara ya siru sairan wa musiratan wa saran fawasa iru sak masurun sirlat asir masarun sara kias lughawi saru sarat sarata sirta sirtuma sirtuna sirna. Binat nakis kalimat isim fi'il yang lam fi'il berpower fi'lat ada dua wawiyai yang wawi contohnya ghaza kias ilai ghaza yaghzu ghazwan ghazawatan wa maghzan fa ghazinu azaka maghzuun uzula ta'zu maghzan mizan ghaza kias lughawi ghazawa ghazawna ghazawtuna. Yang contohnya roma kias ilai rama yarmi ramyan rimayatan wa marman fa ramin azaka marmiyun irmi latar marman mirman. Bina lafif kalimat isim fi'il yang fa'il dan lafila berfi'lat atau anfi'il dan fi'la berpower fi'lat ada dua tuh mafrud makrun contohnya waqa kias ilai waqayaki wikoy dan maukan wa kinazak maukiun kilata kimaukan mibkan. Yang waqa kias lughawi waqaya waqatana waqaina waqaituma waqaituna waqaina. Yang makron contohnya sawa kias ilai sawa yasai wan hawasawi dosang masyun isbilata simas wan masyun iswan sawa kias lughawi sawaya sawata sawaina sawaita sawaituma sawaitum sawaiti sawaituma sawaituna sawailah. Contoh kias lughawi binat sahih fi'il madhi darabu darabat darabata darabna darabtuma darabna. Fi'il mudhari yadribani yadribuna tadribani yadribna tadribuna tadribna adribu masdar darbaini darbina darbatan darbatin masdar mim wa matrabain wa matrabatin isim dhamir wa huma hum yahmahunna antuma anhanu. Isim fa'il daribani daribuna daribatun wa madaribu. Isim sarah zakuma zakunna. Isim maf'ul matrabun wa madaribu fi'il amar
idribna fi'il nahi atau tadriban atau tadribna isim zaman disemakan mitrobani mudharibu isim alat mutrobani mudharibu isim nama isim ada muarab bani muarab bisa berubah mabni tidak bisa berubah irabnya kalimat isim ada 3 itu rafan asab jar isim yang baca rafa ada 7 itu fa'il naibul fa'il mubtada khabar yang mubtada isim kana wa akhwatiyah khabar inna wa akhwatiyah tabil marfu na atau badal yang fa'il ada 3 itu isim dari isim namir muawal bil masdar yang isim dari nanti darab itu isim namir darabat yang muawal bil masdar contohnya yu'jibuni anta jataida ai ijtaduka yang nabil fa'il ada 3 itu isim dari isim namir muawal bil masdar isim dari nanti dariba zaidun isim namir dariba yang muawal masdar contohnya yahmadu anta jataida ai ijtihadukum yang mubtada ada 3 itu isim dari isim mudzakkar muawal masdar yang isim namir ada 2 itu lahu khabar lahu sadal masadul khabar lahu khabar contohnya kemudian lahu sadal masadul khabar itu kemudian yang isim namir contohnya wa ma hum yaumahunna ada teman antuna ananu yang muawal masdar contohnya wa antasum hahilakum asyamukum yang khabar yang tadi ada 2 itu mufrad ada 2 itu jamid mustaq jamid ada 2 itu zat makna zat atau kalau buka jaru yang mana hasil terbuka yang mustaq atau zaitun kaimun yang hari mufrad ada 2 itu jumlah ada 2 ismnya fi'liyah ismnya sundari mutarabar contohnya zaitun jariyatun zibatun yang fi'il susunan dari fi'il fa'il atau naibul fa'il contohnya daraba zaitun kama buhu yang sebuah jumlah ada 2 itu darab jar majrur contohnya zaitun indaka jar majrur contohnya zaitun fidari isma kana zaitun kaiman isim ini zaitun kaimun apabila marfu ada 4 itu naat atau badal dan naat ada 2 itu nasab bayan atau ada 2 naat ada 2 itu hakiki sebabi atau ada 2 itu nasab bayan taukid ada 2 itu lazim nawi badal ada 4 kul mingkul badal mingkul isimal kholat isim ini baca nasab ada 15 itu maf'ul bi maf'ul mutlaq darab zaman darab makan hal tamis musanah isimnya la munada maf'ul min ajli maf'ul ma khabarnya kana wa akhwatiyah isma inna wa akhwatiyah tabil maksud ad atau badal yang maf'ul bi ada 3 itu isim dari namil muawal masdar yang maf'ul mutlaq ada 3 itu mungkin li amili mungkin li nawi mungkin li ladi yang ada 2 itu cuma makan hal ada 2 itu akhir mufrad yang akhir mufrad ada 2 itu jumlah ada 2 itu ismnya fi'liyah yang sebuah jumlah ada 2 itu jar majrur yang tamyiz ada 2 itu zat isbat wasasana ada 2 itu kalam tam kalam nakis kalam tam ada 2 itu ucapan fi ucap wajib nasab manfi boleh dibaca nasab atau badal kalam nakis misalkan amil isimnya lah ada 3 itu mufrad mudaf yang mufrad contohnya yang mufrad contohnya ya rajulu yang mudaf contohnya ya rajulu yang mudaf contohnya la ta'ala jabalan munada ada 5 itu mufrad alam nakira maksura nakira hari maksura mudaf yang mufrad alam contohnya ya zaidu yang nakira maksura contohnya ya rajulu itu dibaca itu mabni rafa atau domah yang nakira hari maksura contohnya ya rajulan yang mudaf contohnya ya Abdullahi yang mudaf ya talan jabalan 3 itu dibaca nasab terus maf'ul min ajli contohnya kama zaidun ijalan li amrin maf'ul ma ja'al amir wal jaisa isim kana zaidun kaiman isim ini inna zaidun kaimun tabil marfu ada 4 naat atau sakit badal isim yang baca jar ada 3 itu masuk huruf jar mudafira tabil majrur naat atau sakit badal yang masuk huruf jar ada 2 itu dari dhamir kelihatan dhamir tidak kelihatan dhamir contohnya misalli misalihan misalina misalatin misalatan misaliatin misawaliha yang dhamir contohnya bi bima bihim biha bima bina bika bikuma bikum biki bima bikuna bibina yang mudafila ada 2 itu dhamir contohnya ulama zaidun wa Musa yang dhamir contohnya dari buma dari bahadil dari buhuna dari baka dari buma dari bakum dari baki dari makon dari bukun dari buna yang tabi'il majrur ada 4 itu naat atau badal naat atau martu zaidil qaimi atau martu zaidin amrin taukid martu zaidin
pertama isim ada 2, dohir dhamir, dohir kelihatan dan tidak kelihatan. Dohir ada 4 itu isim mufrad, isim musanna, jamak, asal sita. Yang isim mufrad ada 2, harum munsharif, harum munsharif. Yang munsharif contohnya Zaidun, yang harum munsharif contohnya Ahmadu. Yang isim musanna contohnya Az-Zaidani, Az-Zaidaini, Az-Zaidaini. Yang jamak ada 3 itu jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim. Dan jamak taksir ada 2 itu munsharif, harum munsharif. Yang munsharif contohnya Rijalun, yang harum munsharif contohnya Masajidu. Yang jamak muannas salim contohnya muslimatun, yang jamak muzakkar salim contohnya Az-Zaiduna. Asal kita ada 6 itu abuka, ahuka, ahmuki, fuka, dumal, hanuka. Yang mabni ada yang mabni selain isim dhamir ada 10 itu isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syar'i, isim fi'il, isim amr mufrad, mubtada mufrad alam, mubtada nakirah maqsudah, dan murakab qablu badu khairu yang pada fi'il dibuang. Contohnya hazza laziman. Yang dhamir ada 2 itu munfasil mutasil, munfasil terputus, mutasil tersambung. Yang munfasil ada 2 itu rafa manasab. Yang rafa contohnya huma, hum, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Yang hal nasab contohnya yahu, yahu, yauma, yahum, yahuma, yahunna, yaka, yakuma, yakum, yaki, yauma, yakunna, ya, yana. Yang mutasil ada 2 tuh wujub jawaz, wujub ada 4, ketika itu yang dhamir ada 2 itu baris musatir, yang baris ada 2, ada 3 itu marrafa manasab maljar. Yang marrafa contohnya daraba, darabu, darabat, darabata, darabatu, darabatu, ma, darabatu, darabati, darabatu, ma, darabatu, nan, darabatu, darabana. Yang marrafa nasab contohnya darabahu, darabahuma, darabahum, darabahuma, darabana, darabaka, darabakuma, darabakum, darabati, darabakuma, darabakuna, darabana. Yang maljar contohnya bima, bina, bika, bikma, bikum, biki, bikma, bikuna, bibina. Yang mustatir ada 2 tuh wujub jawaz, wujub wajib disimpan, jawaz boleh tidak disimpan. Yang wajib ada 4 itu fi'il mufrad muzakkar muqatab, contohnya idrib fi'il mudhari mufrad muzakkar muqatab, atau adribu fi'il mudhari mutakallim ada, adribu fi'il mudhari mutakallim al khair, adribu. Yang jawaz ada 4 tuh fi'il madi mufrad muzakkar ghaib, daraba fi'il madi mufrad muannas sahibah, darabat fi'il mudhari mufrad muzakkar ghaib, adribu fi'il mudhari mufrad muannas sahibah, adribu. I'rab ialah perubahan akhir kalimat disebabkan karena beberapa amil yang masuk di lafaz kira-kiranya. I'rab ada 4 itu rafa, nasab, jar, jazm. I'rab ism ada 3 itu rafa, nasab, jar. I'rab jazm ada 3 itu rafa, nasab, jazm. I'rab rafa mempunyai 4 alamat itu dhamma wa alif nun. Yang dhamma ada 2 itu dhamir muqaddarah. Yang dhamir ada 4 itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari sahih akhir allazi lam yatasil bi akhir syai'un. Yang isim mufrad ada 2 itu munsharif akhir munsharif. Yang munsharif contohnya Zaidun, yang akhir munsharif contohnya Ahmadu. Yang jamak taksir ada 2 itu munsharif akhir munsharif. Yang munsharif contohnya Rijalun, akhir munsharif Masajidu. Yang jamak muannas salim contohnya muslimatun, yang fi'il mudhari sahih akhir contohnya yadribu. Yang muqaddar ada 5 itu isim mausul, isim mangkos, isim yang mutakalim, yang mufrad, fi'il mudhari mutal akhir allazi lam yatasil bi akhir syai'un. Isim mausul ialah isim akhirnya berupa alif lazimah sebelum akhir di fathah, contohnya Musa. Isim mangkos ialah isim akhirnya berupa ya lazimah sebelum akhir di kasrah, seperti al-qadi. Ya, yang isim yang mutakalim contohnya ulami, hikayat mufrad contohnya akbaru, fi'il mudhari mutal akhir, artinya itu alif ya. Yang alif contohnya yang saya, yang wawu contohnya yazu, yang ya contohnya yarmi. Yang wawu ada 2 alamat itu jamak muzakkar salim dan asma sita. Yang jamak muzakkar salim contohnya azaiduna, sinuna. Yang asma sita contohnya abuka. Yang alif ada 1 alamat itu isim musanna, contohnya azaidani, qamarani. Yang nun ada 1 alamat itu afal hamzah, contohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. I'rab nasab ada 5 alamat itu fathah, alif, kasrah, yaskunun. Yang fathah ada 5 alamat, yang fathah ada 2 alamat itu akhir muqaddara. Yang lahir ada 5 itu isim mufrad, jamak taksir, isim mangkos, fi'il mudhari sahih akhir allazi lam yatasil bi akhir syai'un, fi'il mudhari mutal wawiyai allazi yatasil bi akhir syai'un. Yang muqaddara ada 4 itu isim mansur, isim yang mudhari mutakalim, fi'il mufrad, fi'il mudhari mutal alif allazi lam yatasil bi akhir syai'un. Yang alif ada 1 alamat itu asma sita. Kasrah ada 1 alamat itu jamak muannas salim. Yang ya ada 2 alamat itu isim musanna mulhaq bil musanna, jamak muzakkar salim mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Yang don ada 1 alamat itu afal hamzah. I'rab jar ada 3 alamat itu kasrah ya fathah. Yang kasrah ada 2 itu dhahir muqaddara. Yang dhahiran ada 3 itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Yang muqaddara ada 4 itu isim mausul, isim mangkos, isim yang mudhaf pada ya mutakalim, hikayat mufrad. Yang ya ada 3 alamat itu isim musanna mulhaq bil musanna, jamak muzakkar salim mulhaq bi jam'il muzakkar salim, asma sita. Yang fathah ada 1 alamat itu isim ghair munsharif, ada 2 itu isim mufrad, jamak taksir. I'rab jazm ada 2 alamat itu sukun hazf. Yang sukun ada 1 itu fi'il mudhari
sahih air alazi lam yatasil bi akhir syai'un, contohnya lam yatrib. Yang hasuf ada dua itu hasurun hasu harfilat. Yang hasurun ada satu itu fi'il mudhari' mutal akhir alazi lam yatasil bi akhir syai'un, ada 3 alif waw ya. Yang alif contohnya lam yahsya, yang waw contohnya lam yahzu, yang ya contohnya lam yarmi. Yang harfilat ada satu afal hamzah contohnya falata falaya falu tafali. Perubahan i'rab isim harf munsharif isim mufrad munsharif perubahannya dhamma dhairah fathah dhairah kasrah dhairah. Contohnya zaidun zaidin. Isim ghair munsharif perubahannya dhamma dhairah fathah dhairah. Contohnya ahmadu ahmada. Jamak taksir munsharif perubahannya dhamma dhairah fathah dhairah kasrah dhairah. Contohnya rijalin. Jamak taksir ghair munsharif perubahannya dhamma dhairah fathah dhairah. Contohnya masjidah. Jamak munsharif perubahannya dhamma kasrah. Contohnya muslimatin. Yang isim musanna perubahannya alif ya. Contohnya azzaidani. Jamak mudzakkar salim perubahannya waw ya. Contohnya azzaidina. Yang asal kita perubahannya waw alif ya. Contohnya abuka abika. Isim mansur perubahannya dhamma muqaddarah fathah muqaddarah kasrah muqaddarah. Contohnya Musa. Isim mangkus perubahannya dhamma muqaddarah fathah dhairah kasrah muqaddarah. Contohnya al-qadi. Isim yang pada yang mutakalim perubahannya dhamma muqaddarah fathah muqaddarah kasrah muqaddarah. Contohnya ulami yang ikatahir mufrad perubahannya dhamma muqaddarah fathah muqaddarah kasrah muqaddarah. Contohnya akbaru. Fi'il mudhari' sahih air alazi lam yatasil bi akhir syai'un perubahannya dhamma fathah sukun. Contohnya yadrib. Fi'il mudhari' mutal akhir ada 3 itu alif waw ya. Yang alif perubahannya dhamma muqaddarah fathah muqaddarah hasu harfilat. Contohnya yaksya. Yang mau perubahannya dhamma muqaddarah fathah dhairah hasu harfilat. Contohnya yang zu. Yang ya perubahannya dhamma muqaddarah fathah muqaddarah hasu harfilat. Contohnya yarmi. Yang afal hamzah perubahannya nun nasrun. Contohnya yaf'ala. I'rab ialah perubahan akhir kalimat disebabkan karena beberapa amil yang masuk di lafaz atau kira-kiranya. Macam-macam i'rab ada 4 itu dhahiran, takdiran, mahalan, hikayat. Dhahiran kelihatan, takdiran dikira-kirakan, mahalan mendapat isim murab, hikayat cerita. Yang dhahiran ada 2 itu isim fi'il, isim ada 5 itu isim mufrad, isim musanna, jamak, isim cita, isim mangkus. Yang fi'il ada 3 itu fi'il mudhari' sahih akhir alazi lam yatasil bi akhir syai'un alazi yatasil bi akhir syai'un. Yang 2 fi'il mudhari' mutal wawiyah dengan nasab. Yang 3 afal hamzah. Takdiran ada 5 itu isim mansur, isim mangkus, isim yang mudhaf ada yang mutakalim, hikayat mufrad, fi'il mudhari' mutal akhir alazi lam yatasil bi akhir syai'un. Yang mahalan ada 4 itu isim yang mabni, jumlah hikayat akhir mufrad. Yang hikayat ada 2 itu mufrad akhir mufrad. Yang mufrad contohnya wabil abjad baru. Yang akhir mufrad contohnya aqulus salami assalamualaikum. Mabni kalimat rawi yang tidak bisa berubah. Mabni ada 3 itu isim mabni, fi'il mabni, huruf mabni. Isim mabni ada 11 itu isim dhamir, isim syara, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim la bermufrad, munada mufartalah, munada nakirah maqsudah, adat murakab, qablu ba'du khairu yang mutafili dibuang. Contoh fi'il amar bila bertemu dengan taukid yang sakilan contohnya idribanna kias, idribani, idribina, idribnani. Yang khafifah contoh idriban, idribun, idribin. Fi'il yang mabni ada 3 itu madi mudhari' amar. Fi'il madi mabni fathah dan syar'i bila tidak bertemu dengan nahu jamak dan rafa mutahari'. Contohnya daraba kias, darabu, darabat, darabata, darabna, darabata, darabatuma, darabati, darabatuma, darabatuna, darabana. Fi'il madi bila bertemu dengan nahu jamak maka mabni dhamma. Contoh darabu. Bila bertemu dengan rafa mutahari' maka mabni sukun. Nama rafa mutahari' ada 8 tuh tati, tu, tuma, tum, tun, na. Contohnya darabana, darabata, darabatuma, darabati, darabatuma, darabatuna, darabana. Fi'il mudhari' mabni ada 2 itu fathah sukun. Fi'il mudhari' mabni fathah dan syarat bila bertemu dengan taukid. Non taukid ada 2 itu sakilah khafifah. Yang sakilah contoh yadribanna kias, yadribanna, yadribani, yadribuna, tadribani, yadribnani, tadribanna, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribnani, adribanna. Yang khafifah contoh yadriban, yadribun, tadriban, tadribun, tadriban. Fi'il mudhari' dibaca fi'il mudhari' mabni sukun syarat bila bertemu dengan jamak inas. Contohnya yadribna, tadribna. Fi'il amar mabni sukun dan syarat bila tidak bertemu dengan alif tasniah wa jamak ya muannas muqatabah huruf ilat dan taukid. Contohnya idrib kias, idriba, idribu, idriba, idribna. Bila bertemu dengan alif tasniah wa jamak ya muannas muqatabah maka mabni hasbuna. Contoh idriba, idribu, idribi. Bila bertemu dengan huruf ilat maka mabni hasbu harf ilat. Contoh uzair mi'isya. Fi'il amar bila bertemu dengan taukid maka mabni fathah.
ada dua itu sakila khafifah yang sakila contoh idribana kias idribana idribani idribuna idribina idribani idribani yang khafifah contoh idriban idribun idribin. Yang huruf am ini ada 4 itu sukun fathah kasar doma, yang sukun contohnya amin, yang fathah contohnya wawu, yang kasar contohnya bi, yang doma contohnya musuh. Amil ialah yang merafakkan, menasabkan, mengajarkan dan menjazmkan. Amil ada 2 itu lafzi manawi, lafzi kelihatan, manawi tidak kelihatan. Di anak lafzi ada 3 itu fiil huruf, fiil ada 3 itu madi mudhari amar, fiil ada 8 itu masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabah, amthil balagha, af'al tabdil, isim fiil. Yang huruf ada 4 itu inna wadhiha anil nasib wal jazim huruf jar. Yang maknawi ada 2 ibtidak tajurud, ibtidak masuk pada mubtada, contohnya jilid mimun. Yang tajur masuk pada fi'il mudhari yang seperti amil nasib dan amil jazim, contohnya 1000. Sikot, bentuk kata sikot ada 2 itu jamid mustaq. Jamid tidak dikeluarkan dari lafaz lain, mustaq dikeluarkan dari lafaz lain. Jamid ada 2 itu zat makna, zat nama benda, contoh Allah insan farasun, yang makna yang nama perjalanan atau kejadian, contoh darabun farahun. Yang mustaq ada 14 itu fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar mim, masdar sulasi mazid, masdar rubai mazid, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, sifat musabahah, amthil balagha, af'al tabdil. Yang keterangan isim mabni, isim dhamir ialah isim yang menunjukkan aku kamu dia. Ada 2 itu baris mustatir, baris tidak kelihatan, mustatir kelihatan. Yang baris ada 2 itu munfasil terputus, mutasil tersambung. Yang munfasil ada 2 itu mahal nasab. Yang rafa contohnya wa huma hum hunna anta antuma antum anti antuma antuna nahnu. Nasab contohnya ya yauma ya hum ya yauma ya hunna ya ka ya kuma ya kum ya ki ya kuma ya kunna ya yana. Yang mutasil ada 3 itu mahal rafa, mahal nasab, mahal jar. Yang mahal rafa ada 2 bil fi'li contohnya daraba darabu. Yang mahal rafa contohnya darabu darabat darabatu ma darabati darabatuna darabana. Yang mahal nasab ada 2 itu bil fi'li bil harfi contohnya darabahuma darabahum darabahuma darabahunna darabaka darabakuma darabakum darabaki darabakuma darabakuna darabani darabuna. Bil harfi contohnya inauma inahumna nahunna inakuma nakum inakuna inana. Yang maljar ada 2 itu wasan huruf jar mutafa'il, wasan huruf jar contohnya bihi bima bihim bina bika bikuma bikum biki bikuma bikuna bibina. Yang mutafa'il contohnya daribuma daribahum daribuma daribuna daribuka daribukuma daribukum daribukuma daribukuna daribuna. Mustatir ada 2 itu wajib jawas, wajib disimpan, dan jawas wajib disimpan. Yang wajib ada 4 itu fi'il marfu' muzakkar mu'tab, yang ta'idrib fi'il mudhari marfu' muzakkar mu'tab, tadribu fi'il mudhari mutakalim wahdah, adribu fi'il mudhari mutakalim al khair, tadribu. Yang jawas ada 4 itu fi'il madi marfu' muzakkar ghaib, darba fi'il madi marfu' muannas thayyibah, darbat fi'il mudhari marfu' muzakkar ghaib, tadribu fi'il madi fi'il mudhari marfu' muannas thayyibah, tadribu. Posisi tarik baris dhamir, isim baris munfasil mahal rafa mubtada fa'il label fa'il dhamir fasal. Isim dhamir baris munfasil mahal nasab maf'ul bi, isim dhamir baris mutasil mahal nasab fa'il label fa'il, isim dhamir baris mutasil mahal nasab maf'ul bi sama ina atau ina, isim dhamir baris mutasil mahal jar kemasan huruf jar dan mudafilah. Semua isim dhamir yang mustatir ditarkib menjadi fi'il, kecuali fi'il amar hanya fa'il. Pakai pelatan isim dhamir, pakai sebutan dalam bait. Wadiya lelaki 1, humadiya lelaki 2, dia lelaki banyak, itu dhamir muzakkar ghaib. Dia perempuan 1, humadiya perempuan 2, hunna dia perempuan banyak, itu dhamir muannas thayyibah. Anda kamu lelaki 1, antuma kamu lelaki 2, antum kamu lelaki banyak, itu dhamir muzakkar mukhatab. Anti kamu lelaki 1, kamu perempuan 1, antuma kamu perempuan 2, antunna kamu perempuan banyak, itu dhamir muzakkar mukhatab. Ana saya sendirian, itu dhamir mutakalim wahdah. Nahnu kami atau kita, itu dhamir mutakalim al ghair. Isim isyarah ialah isim yang menunjukkan sesuatu diisyarai. Ada 3 itu qarib, mutawasid, bait. Qarib dekat, mutawasid sedang, bait jauh. Yang qarib ada 4 itu mufrad, musanna, jamak, dzaraf. Mufrad ada 2 itu muzakkar muannas, muzakkar udah
zai zai zau, yang muannas contohnya zi za tu ta ti ti. Yang musanna ada dua itu muzakkar muannas, contohnya zani zaini, yang muannas contohnya tani taini. Yang jamak ada dua itu digabung jadi satu tuh muzakkar muannas, contohnya ulai ula hulai ula aulai haulai. Mudhaf makan contohnya huna huna. Yang mutawasid ada tiga itu mufrad musanna dhorof. Yang mufrad ada dua itu muzakkar muannas, muzakkar contohnya zaka hazaka. Yang muannas contohnya taka taika zaika. Yang musanna ada dua itu muzakkar muannas, muzakkar contohnya zani zanika zainika. Yang muannas contohnya tanika tainika. Yang dhorof yang jamak ada dua tuh yang dhorof ada satu dhorof yang makan contohnya hana huna hina hanaka hunaka hinaka. Bait jauh, bait ada 4 itu mufrad sana jamak dhorof. Yang mufrad ada tuh muzakkar muannas, muzakkar contohnya zalika alika. Yang muannas contoh tilka talka tilika talika. Yang musanna ada dua itu muzakkar muannas, yang muzakkar contohnya zanika zainika. Yang muannas contoh tainika tanika. Yang jamak ada dua itu digabung jadi satu tuh muzakkar muannas, contohnya ulaika ulaka ulaka. Yang dhorof makan contohnya sama samata samat unalika. Kias lugawi isim isyarah qarib marfa mansub aljar hazani haulai haziatani haulai hazaini haulai haziataini haulai hazaini haulai haziataini haulai. Kias lugawi isim isyarah bait zalika zalikuma zalikum zaliki zalikuma zalikunna. Katakan haza haur tanwiza isim isyarah qarib. Zalika zair isim isyarah li mana bait taukid ka taukid huruf khitab. Isim mausul ialah isim yang membutuhkan sila dan ait. Apa sila? Jumlah atau jumlah yang satu apa sila ya? Jumlah atau jumlah yang satu setelah isim mausul. Apa ait? Ambil kembali pada isim mausul. Contoh za'a zaitun allazi kama abuhu. Za'a namanya amil, zaitun namanya fa'il. Allazi namanya isim mausul, kama abuhu namanya silah huwa ait. Isim mausul ada dua itu harfin ismin, harfin tidak membutuhkan sila, hanya membutuhkan ait. Ada 5 anak kayak malau. Yang ismin ada dua itu khos munas dan musyarak. Yang khos ada 8 tuh alazi alazani alazina alatilatani allai allati alawati. Yang musyarak ada 6 itu maman ayun alzuza. Selain ayun hukumnya mabni ayun bisa mabni bisa mu'rab. Ya surgawi semasul nas marfa malansum aljar. Alazi alazani alazina alatilatani allai allati alawati. Alazi alazaini alazina alatilataini allai allati alawati. Alazi alazaini alazina alatilataini allai allati alawati. Ya seluruh masul musarak marfa malansum aljar. Man. Sila ada dua tuh jumlah sebejumlah. Yang jumlah ada dua isimnya fi'liyah. Yang berjumlah ada 3 itu dhorof jar majrur sifat sharihah. Yang dhorof ada 2 itu zaman makan, zaman tidak bisa jadikan sila. Yang sifat sharihah ada 2 isim fa'il isim maf'ul. Isim jawab ialah isim yang digunakan pertanyaan. Ada 2 itu huruf isim, yang huruf ada 2 itu ahal. Isim ada 2 itu mabni murab, yang mabni ada 10 itu man mata ayana aina ana kaifa kam ada mangza. Contoh maza aina ahuka ayu yamin al ana. Yang huruf ada 1 itu ayun. Isim syarat ialah isim yang membutuhkan jawab. Ada 2 itu huruf isim, yang huruf ada 2 itu bisa menjazmkan, tidak bisa menjazmkan. Yang bisa menjazmkan ada 2 itu inisma. Yang tidak bisa menjazmkan ada 8 itu lau ma kullama idza lamma amma kaifa. Yang isim ada 11 itu maman mahma ayun mata ayana aina ana kaifa kam. Maman mahma ayun mata ayana anna haitsuma kaifa ma idza fi si'ri wasah. Selain ayun bukannya mabni ayun mu'rab. Isim fa'il ialah isim yang bermakna fi'il namun tidak bisa dimasuki tanda kalimat fi'il. Ada 3 itu mati mudhari amar. Madi ada 2 hayata syatana hayata bi mana ba'uda syatana bi mana ifaraqa. Yang mudhari ada 2 ufin bi mana utarujaru aw bi mana utawajja'u. Yang amar ada 3 amin sahaya. Amin bi mana bisajib, sah bi mana uskut, haya bi mana ajil. Isimnya berupa mufrad pengamalan nalina sidinti tansibul bi khairi tanwin qadar qala khabar atau menasabkan isim nakira dengan tanpa ditanwin dan raf'an habarnya. Contohnya larjula qaimun. Isimnya ada 3 itu mufrad mudaf ism mudaf. Yang mufrad ada 3 itu isim mufrad isim musanna jamak. Yang isim mufrad mabni fathah contohnya larjula qaimun. Yang isim musanna mabninya contohnya larjulaini wa imani.
yang jamak taksir mabni fathah contohnya la rijala qaimuna, yang jamak muannas salim mabni kasrah contohnya la muslimati qaimatun, yang jamak muzakkar salim mabniya contohnya la solihina qaimuna, yang mudhaf baca nasab contohnya ya la ulama rajul qaimun, yang sifat mudhaf baca nasab contohnya la tal'an jabalan qaimun. Syarat lali nafsil jinsi ada 3 itu isim dan khabar harus nakirah, antara la dan isim tidak ada pemisah, la tidak bisa dimasuki huruf jar. Contohnya la rajul qaimun, yang tidak memenuhi syarat ada 3 itu la zir qaimun, la rajul qaimun tidak bila zadin. Faedahnya ada 4 itu nafi, nahi, doa, zaidah. Nafi ada 4 itu huruf ataf, nafil jinsi, nafil baidi, huruf jawab. Yang huruf ataf contohnya za'a zaitun la amrun, yang nafil jinsi beramal seperti ini contohnya la rajul qaimun. Yang nafil baidi beramal seperti laisa, contohnya la rajulun qaiman. Yang huruf jawab menjadi jawabnya pertanyaan, contohnya hal zaidun qaimun, jawablah. Nahi menjazmkan fi'il mudhari untuk memerintahkan atasan kepada bawahan, contohnya tadrib. Doa menjazmkan fi'il mudhari untuk memerintahkan bawahan pada atasan, contohnya tadrib. Yang zaidah ada 3 itu min jihatil lazim min jihatil makna li taukidin nafi dan apa fungsi. Yang min jihatil lazim min jihatil makna contohnya jita bila zadin, yang li taukidin nafi contohnya mana jaa zaitun la amrun. Yang tanpa fungsi khusus pada syair. Munada ialah isim yang baca nasab yang jatuh setelah huruf nida, contohnya ya zaidu, ya nida huruf nida, zaidu munada huruf nida 8 itu ai ya ayah ya wa. Munada ada 5 itu mufrad alam, nakirah maqsurah, nakirah ghair maqsurah, mudhaf mudhaf. Yang mufrad alam contohnya ya rajulu, yang nakirah maqsurah contohnya yang mudhaf, yang mufrad contohnya ya zaidu, yang nakirah maqsurah contohnya rajulu. Itu baca rafa atau doma. Nanti kan nakirah ghair maqsurah contohnya ya rajulah. Yang mudhaf contohnya Abdullahi, yang sifat mudhaf contohnya la tal'an jabalan, itu baca nasab. Apabila munada diberi al maka wajib diberi tambahan dari 4 tuh ayyuha ayatuha hazazihi. Ayyuha pakai muzakkar contohnya ya ayyuhan nabiyyu, ayatuha pakai muannas contohnya ya ayatun nafsul mutmainnah. Haza pakai muzakkar contohnya ya hazal waladu, yang hazi pakai muannas contohnya ya hazil bintu. Ucapkan pada lafaz Allah tidak boleh diberi tambahan ya Allah boleh diganti dengan mim bertasydid menjadi Allahumma. Dan merekap ialah hitungan yang tersusun dari angka 11 sampai 19. Hukumnya mabni fathah. Sebutkan hadiyah asyara, saniyah asyara, salisah asyara, rabi'ah asyara, khamisah asyara, sadisah asyara, rabi'ah asyara, saminah asyara, tasih asyara. Selain hitungan dari 11 sampai 19, hukumnya mu'rab ada 2 tuh, dhairah muqaddarah. Yang dhairah selain idasani dan al-hadi, dan ada merekap yang muqaddarah selain idasani dan al-hadi. Qablu ba'du khairu, yang mudhaf ilaih di bawah nyata amma ba'du. Isim ada 2 itu nakirah ma'rifat, nakirah khusus, ma'rifat umum. Nakirah tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif, contohnya rajulun. Yang ma'rifat ada 7 itu isim dhamir, isim alam, isim mudhari, isim mausul, isim ada al-ta'rifnya, isim mudhaf, isim ma'rifat, nakirah ghair maqsudah. Isim dhamir contohnya huma, hum, yauma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, nahnu. Yang isim alam contohnya Allah zaitun. Yang isim syarat contohnya haza, isim mausul contohnya alazi, isim ada al-ta'rif contohnya ar-rajul, isim mudhaf, isim ma'rifat contohnya ghulamu zaidin. Munada nakirah maqsur contohnya rajulu. Isim alam ini nomor tentu ada 2 itu syakhs jenis. Syakhs perorangan, jenis sama kelompok. Syakhs ada 2, ada 3 itu asma laqab kunyah. Asma nama asli, laqab nama julukan, kunyah yang diawali abun atau mun. Asma contohnya zaidun ada 2 itu murtajal mangkul. Murtajal tidak dikeluarkan dari lafaz lain, mangkul dikeluarkan dari lafaz lain. Yang murtajal contohnya Allah Umaru, yang mangkul contohnya Allah Muhammadun Zaidun. Yang laqab nama julukan contohnya Ustadz Zainal Abidin. Yang kunyah yang diawali abun atau mun, contohnya Abu Bakrin atau Ummu Kulsum. Yang jenis ada 3 itu asma laqab kunyah. Asma contohnya Usama ada 2 itu murtajal mangkul. Yang murtajal contohnya Fir'aun, yang mangkul contohnya Al-Aziz. Yang laqab contohnya Fir'aun. Yang kunyah contohnya Abi Ja'ad atau Ummi Riyad. Kalau ada 2 itu huruf isim mausul mutarab. Huruf ada 2 itu huruf ta'rif, huruf zaidah. Huruf ta'rif ada 2, ahdiyah jinsiyah. Ahdiyah ada 3 itu ahdiyah zikri, ada dini, ada huduri. Ahdiyah zikri contohnya fi zati zujajah. Ahdiyah zini contohnya ismu fil wari. Ahdiyah huduri contohnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jinsiyah ada 3 itu arifil mai contohnya wajalna yang kulli syai'in hayyin.
iftarikul afrad ya walikul insan dhaifah iftarikul hasail afrad ya antara jul iman huruf zaidah ada 2 itu lazimah khair lazimah asli khair lazimah datang baru yang lazimah ada 6 itu alata al-uda alladhi allata al-uda allat al-ati aladani al-ana yang khair lazimah ada 2 itu dorok syair lam asli yang dorok syair katanya an-nafsa yang lam asli katanya al-fadlu ar-rasyidu isim yang berbeda isim marifat ada 5 itu isim dhamir, isim alam, isim suara, isim masul, isim mandal tariknya isim dhamir ada ulami yang isim alam ada ulamu zaidin isim syarat ada ulamu haza isim masul ulama ladhi kemabu isim yang ada alnya ulama rajuli isim masul masuk pada sifat soreha ada 2 itu isim fa'il isim maf'ul isim fa'il ada alladhi ad-daribu ay alladhi daraba yang isim maf'ul al-madrubu ay alladhi dariba definisi tarif isim mufrad ialah isim yang menunjukkan makna satu contoh zaidun isim sana isim yang menunjukkan makna 2 yang akhirnya berupa alifun atau ya nun sebelum arif fathah contohnya az-zaidaini jamak taksir isim yang menunjukkan makna banyak yang berupa dari bentuk asal mufradnya contohnya rijalun falakun kutubun rijalun rajulun falakun dari falakun kutubun dari kitabun jamak mu anas salim isim yang menunjukkan makna banyak yang akhirnya berupa alif ta contohnya muslimatin mangsubatin yang uzhar salim isim yang menunjukkan makna lelaki banyak yang akhirnya berupa nun atau yun ya nun sebelum ya-nya di asra contohnya az-zaiduna az-zaidina asma sita dan nam abu ka'ahu kamu kifu ka dumalin aluka besar isim ada tanwin al dan mudaf contohnya zaidun alhamdulillahil alamin isim khairul besar isim tidak ada al tanwin dan mudaf contohnya ahmadu masajidu fil mudhari' sahih ialah fil mudhari' yang akhirnya berhuruf sahih contohnya 1000 sahih ada 26 yaitu bisa ba ta jimha khodal dara sin sad ta za alhin fa kaf lam ha yang mudhari' mutal akhir ialah fil mudhari' yang akhirnya berhuruf ilat contohnya yang zarbi huruf ilat ada 3 itu alif ya alazi lam tasil bi akhir seon ialah fil mudhari' yang akhirnya tidak berupa alif aslinya wa jama' yaman muhtabah contohnya 1000 alazi yatasil bi akhir seon ialah fil mudhari' yang akhirnya berupa alif tasniah wa jama' ya muannas muhtabah afala musad 5 itu yafalani tafalani yafaluna tafalina isim maksur ialah isim yang akhirnya berupa alif lazimah sebelum akhirnya di fathah contohnya Musa isim maqus ialah isim yang akhirnya berupa ya lazimah sebelum akhir di kasrah contohnya al-qadi ya rabb dhahirannya perubahan yang terlihat di akhir kelima contohnya zaidin yadrib irab qadiran ya perubahan yang dikira-kirakan di akhir kelima contohnya Musa irab malan ialah isim yang menempati isim perubahan yang menempati isim murab contohnya waqaimun ikan mufrad ialah perubahan yang dikirakan atau ikatan mufrad yang menempati pada isim murab adalah lafaz yang diceritakan isim khair musyarif isim yang tidak ada al tanwin dan mudaf ada 2 itu isim mufrad jamak taksir isim mufrad ada 2 itu musyarif khair musyarif yang musyarif contohnya zaidun alhamdulillahil alamin yang khair musyarif contohnya ahmadu jamak taksir ada 2 itu musyarif khair musyarif contohnya rijalun al masajidu khair musyarif contohnya masajidu ilatnya isim khair musyarif ada 9 itu ijma wazin adilan anit bima'rifatin raqib wazidu ujmatan falwas pada kamu lah sebut satu persatu sifat majzumu adil dan fi'il ta'nis alamiyah tarik mujazi ziyadah alif nun jamiyah sifat ilatnya isim khair musyarif atau man usarfi ada 2 itu ilatun wahidatun wa qamal ilatain dan ilatain yang ilatun wahidatun wa qamal ilatain ada 2 itu tarik majazi dan ta'nis bil alif tarik majazi ada 2 itu mafailu asajidu yang 2 mafaila dan naniro yang ta'nis ada 2 itu maksura memduda yang maksura contohnya hubala contohnya yang maksura memduda contohnya sokhroa yang ilatin ada 8 itu adil wazan fi'il jadi alif nun ta'nis ajamnya tarik majazi alamiah sifat yang adil ada 2 itu sifat alamiah sifat contohnya sulasa yang alami contohnya Umaru yang wazan fi'il ada 2 itu sifat alamiah yang sifat contohnya Ahmad Ahsanu yang alamiah Ahmadu yang ziyadah alif nun ada 2 sifat alamiah sifat contohnya Sakronu yang alamiah Ramadhanu yang ta'nis ada 2 itu ta'nis bita ta'nis mana ta'nis bita contohnya Fatimah tuh ta'nis bil mana contohnya Zaidu yang ajamnya ada 1 itu alamiah contohnya Ibrahimu yang
yang tarkib berjasi ada 1 itu yang alamiah, contohnya hadramaut utama labaka. Yang alamiah ada 7 itu adil wazan fi'il zada alif nun ta'nis kita ta'nis mana ajami tarkib berjasi. Yang adil lantai umaru wazan fi'il namanya ahsanu zada alif nun namanya ramadhanu. Yang ta'nis bita kada fatimah itu ta'nis mana, contohnya itu yang tarkib yang ajami itu Ibrahimu. Yang tarkib berjasi itu yang hadramaut utama labaka. Yang sifat ada 3 itu adil wazan fi'il zada alif nun. Yang adil contohnya masna, wazan fi'il contohnya ahsanu. Yang wazan fi'il contohnya sakronu. Fa'il ialah isim yang baca rafa yang ta'wil sebenarnya fi atas fi'il mabni maklum. Contohnya darba zaidun awalam yakfihim ana anzalna ay anzaluna. Fa'il ada 3 itu isim dhahir isim dhamir mu'al masdar. Isim dhahir darba zaidun darba azza darba asim abu. Yang isim dhamir contohnya darba darabu darbat darbata darabna darabata darabatuma darabati darabatuma darabatuna darabuna. Yang mu'awal bimasdar contohnya yu'jibuni anta jataida ay ijataduka. Kemudian fa'il ada 3, ada 4 itu fa'il tidak boleh dibuang. Darba zaidun fa'il tidak boleh fa'il tidak boleh mendahului fi'il atau darba zaidun fa'il asal mufrad darba zaidun darba azaidan darba aziduna. Fa'il harus diberi ta'tanis apabila fi'il ma'nas. Ini darabat sepanimatu. Kadang-kadang fa'il dijarkan dengan 4 tempat itu mudah pada masdar, setelah ba zaidah, setelah min zaidah, setelah lam zaidah. Yang mudah pada masdar nanti tak dibul walid ibn wajibun. Yang setelah ba zaidah contohnya apabila zaidah, setelah min zaidah contohnya ma ja'ana min azir, setelah lam zaidah ayhata limatu aduna. Urutan fa'il itu fi'il fa'il maf'ul bih contohnya darba zaidun amran. Ada maf'ul bih didahulukan itu fi'il maf'ul bih fa'il, contohnya inama yahsallahu min ibadil ulama'u. Maf'ul bih wajib didahulukan apabila fa'ila berupa dhamir mutasil dan fa'ila berupa isim dhahir, contohnya ayatilah tungkiruna. Apabila maf'ul bih berupa isim syarat atau isim istifham maka wajib didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya. Contohnya ayatilah tungkiruna. Fi'il madi majhul ada 2 itu fi'il madi fi'il mudhari. Fi'il madi ada 2 itu mabni ma'lum majhul. Yang mabni ma'lum contohnya terba fi'il madi majhul contohnya dama awalu wa kusira ma qabla akhiri, contohnya deriba. Yang fi'il mudhari ada 2 itu mabni ma'lum mabni majhul. Yang mabni ma'lum contohnya deriba. Yang mabni majhul dama awalu wa futiha ma qabla akhiri, contohnya yutrabu. Naibul fa'il ialah isim yang dibaca rafa yang ditakwil sebelum fi'il atau sebagai fi'il mabni majhul. Ada 2 itu naibul fa'il, amil naibul fa'il. Naibul fa'il ada 3 itu isim dhahir isim dhamir ma'al masdar. Isim dhahir contohnya darba zaidun, isim dhamir contohnya deribata deribna deribta deribatuma deribtum deribati deribatuma deribatuna deribatu deribana. Yang ma'al masdar contohnya yuhmadu anta taida ay ijadukum. Yang amil naibul fa'il ada 3 itu fi'il madi majhul, isim maf'ul, isim nisbat. Yang fi'il madi majhul ada 2 itu isim fi'il madi fi'il mudhari. Fi'il madi contohnya darba zaidun, fi'il mudhari contohnya darba zaidun. Isim maf'ul contohnya al-mahmudu halquhu mamduhun. Yang isim nisbat contohnya sahib rajulun nabiyyan halquhu. Yang bisa dijadikan naibul fa'il ada 4 itu maf'ul bi darba zaidun, jar majrur izanu fi suri, daraf simar madono, masdar nanti deriba darbun azimun. Hukum nabi fa'il sama seperti fa'il ada 4 itu. Naibul fa'il tidak boleh dibuang, fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya. Fa'il sama mufrad, fa'il harus ditanis apabila naibul fa'il manas. Tak yang bertemu pada fi'il ada 3 itu bermudharaat, dhamir mutasil, tanis sekira. Yang bermudharaat contohnya tadribu. Dan dhamir mutasil darabtu darabata darabati. Yang tak tanis sekiranya darabat. Perlu tanis ada 2 tuh, wajib jawaz, wajib diberi tanis, jawaz boleh tidak diberi tanis. Yang wajib ada 2 itu fa'ila berupa mu'annas hakiki, contohnya Fatimah darabat. Kedua apabila fa'ila kembali pada dhamir mu'annas, contohnya darabat Fatimah tuh. Jawaz ada 5 itu ada pemisahan antara fi'il dan fa'il. Fa'ila berupa mu'annas majazi, fa'ila berupa jamak taksir, fa'ila berupa diberi munawasin mu'annas, fa'ila berupa mu'annas tapi fa'ila berbentuk nikmat atau bisa. Mubtada ialah isim yang dibaca rafa yang sepi dari amil lafzi. Ada 2 itu mubtada, isim dhahir mubtada. Yang mubtada ada 3 itu isim dhahir, isim dhamir ma'al masdar. Isim dhahir contohnya jazm qaimun. Yang isim dhamir contohnya wa qaimun. Yang ma'al bil masdar contohnya wa antum sumahirukum aisyyamukum.
Yang mubtada isim fa'il ada dua itu lahu khabar, lahu sadal masadal khabar. Yang lahu khabar contohnya qamun zaidun. Lahu sadal masadal khabar ada dua itu isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il didahulukan nafi atau istifham, contohnya qamun zaidun. Isim maf'ul didahulukan nafi atau istifham, contohnya amadrubu zaidun. Kalau mubtada ada hukum mubtada ada 4 itu dibaca rafa, harus marifat, boleh dibuang jika sudah malu menjadi wajib buang. Dibaca rafa kadang-kadang dijarkan dengan dua tempat itu min zaidah, ba zaidah, yang ba zaidah contohnya waqafa bila sahida, yang biasbikallahu, yang min zaidah contohnya hal min halikin hairullahi. Yang harus marifat ada satu perkara yang boleh kena kira mubtada, 7 itu didahulukan nafi atau istifham, contohnya ailahullahi disifati dia wala budan ilmu khairun di mudhafan khamsu salawatin katabunallahu. Kabar yang bentuk darah atau jar majrur yang didahulukan, contohnya intaqar duruf dari rajulu menjadi doa wailul lil mutaffifina menunjukkan macam, contohnya yaumun laka yaumun alaika, yang menunjukkan manhum, contohnya kalau lahu qanituna, yang boleh dibuang jika sudah maklum. Ada satu itu contohnya kaifa zaidun mujtahidun, yang wajib dibuang ada dua itu menjadi jawab qasam, fa'ilah berbentuk masdar yang mengganti fi'ilnya. Yang menjadi jawab qasam contohnya fi dimati la falan kaza, yang fa'ilah berbentuk masdar yang mengganti fi'il, contohnya sabrun jamilun, ambil wasih, ambil merusak, susunan mubtada dan khabar. Ada 3 itu kan aw ketua, inna wa akhwatuha, zona wa ketua. Karena wa akhwatuha ada 13 itu kana, amsa, asba, ada, dolla, bata, soro, laisa, ma, zala, mang, fakka, ma, fatiha, ma, bariha, ma, dama. Pengamalan kana terfol isma atau sibul khabar atau merafan isim dan masuk kabarnya. Contohnya kana zaitun keiman. Inna wa akhwatuha dan nam inna ana la kina ka ana la ta'ala. Pengamalan inna tangsibul isma terfol khabar atau menasabkan isimnya dan merafan kabarnya. Contoh inna zaitun keimun. Ka zona wa ada 10 tuh zonan tuh asibatu hil tuh zaam tuh ra'aitu alimtu wajadtu ittaqatu ja'altu sami'tu. Pengamalan zona nasibul mubtada wal khabar ala innahu maf'ulan laha atau menasabkan mubtada dan khabar menjadi maf'ul bi, keduanya zona wa tuha.